गुड इवनिंग सांग मैंने आज भिडियोटी इवनिंग माने इवनिंग टाइम रू ही स्टार्ट होची आम ए माँ झील रेडी बाहर पड़चु टिके माने गोटे जगह को ही गोटे जगह बोले रजपाई झीपाई किणाकिणी करार अच्छी से बाहर पड़चु मो झी देखते केते खुशी अच्छी माने रेडी पूरा माने से बाहर पड़ी आ चुट्टी भी से काटब चलन देखिया आम बर्तमान बाहर पड़लु झंकिया टे जीवु कहीं रजपाई सपिंग करार अच्छी मो झीर ड्रेस आस मुझे किसी आनबि मो झी ही आण मो झीर हेयर कटिंग हम चलन जीवा झंकिया आम सार गाड़ी धरिकी पलि आसते आम चलू बाहर झंकिया एमती टिके किछटा किणाकिणी करके जल्दी भी पलि आसिया हेलो एठी हम सारे भी ड्राइविंग करछंती हमें चलते आज आम गाँव भ्यूटा मुझे आपण को माने देखेबी देखो माने गाँव भ्यूटा माने अलग माने संध्या समय जानते हैं गाँव में गाई माने गाई जो माने चरवा को जाइए संध्या बेले घर को आसते आईटा ही गाँव में ही आपण मैंने देखा पाइपर माने एबे तो संध्या है माने ठीक 4-5टा है माने वर्षा ही पड़े आसची आकाश भी पूरा माने मेघुआ मेघुआ करके अच्छी माने पागटा ही बढ़िया लगुता है जीवाई भी भल लगे माने पाग जी तो भल देती निश्चिंत गला मजा लगे ये मो झील देखो से केबे ही सीट्रे बसबेनि छिड़ा है झील पट साइड छिड़ा है गोटे माने आम गाँ ब्रिज देखा आपण मानू देखो ए पानी नहीं तो खरा दिन निश्चिंत पानी ना देखो मो झील के छिड़ा होपर आम ये पार्लर टी पलि आसलु पहुँच जाइलु पार्लर रे बहुत समय अपेक्षा करिया पर मो झील ये चुट्टी माने चुट्टी काटला चुट्टी काटुची सी भी माने एते माने अथय मोर फास्ट चुट्टी काट आउ जड़े मैंने आईब्रो सेव करार से भी कहला कि दीदी मुझे आउ दिन आसबि तार आग चुट्टी काटी दियो मैंने जमती देखी थे माने आम मैंने बाहर की जाइए रज सपिंग करने रज सपिंग बोले मो झीर ही आसबार था ड्रेस मोर तो एमती लुगा अच्छी से झीपाई ड्रेस हरिका आने जाइलु आम एमती किसी स्टेसनारी जिनस भी आनार था से पलैलु आ झील भी माने झीर माने हेयर कट करार मु भी टी आईब्रो सेव करार एमती आम बाहर की पलैलु माने 4टारे जीवार थिला गला आसी संध्या 6टा 6:30 हो गलानी जाकि माने जमती भिडियो देखी मो झीर आग फास्ट आम पार्लर पलैलु पार्लर जाकि तार चुट्टी काटिकी फास्ट पलि आसलु मु आईब्रो सेव कर आम पलैलु ड्रेस किनापी आठी मुझे भी भिडियो भी बनई पार नी कहीं पार्लर जेहेतु गहली थिला मो झील चुट्टी काटला आसिक लेट हो गला ये भी आसियारे माने ये भी आसले दुकान को माने दुकान खोलियार थिला से माने मु बहुत जल्दी जल्दी बाछिक ड्रेस हरिका सब आनी से किसी भी भिडियो बनई नी चलन देखिए ए मो झील पे केमती कौन ड्रेस आनी आते हल ड्रेस भी आनी चलतु देखा इत्यादि मो झील मान 4 हल रज रज जे 4 दिन तार 4 हल ही ड्रेस आसी चलते आपको भी गोटे गोटे माने गोटे गोटे खोल देखा चलो फास्ट मुझे देखिए दूसरी ड्रेसटा केमती मन लगे निश्चिंत कहबे कमेंट बॉक्स में एटा तार पैंट केमती कौन लगे ड्रेसटा आप निश्चिंत कमेंट बॉक्स में जनइबे।
এটা ফার্স্ট রଜ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଜିଦି କରୁଥିଲା ମାମା ଲେହେଙ୍ଗା ନେବି। ମୁଁ କହିଲି କି ଧନ ତୁ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଲେହେଙ୍ଗା ତୁ ଆଣିବା ଆଉ ତୁ ଏବେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ନେଇଯା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ମାନେ ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ହିଁ ଆଣିଥାନ୍ତା। ବୋଲେ ହଉ ତୁ ଆଗକୁ ବର୍ଥଡ଼େ ଆସୁଛି ତୁମେ ବର୍ଥଡ଼େକୁ ହିଁ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିବା ହାରି ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯା। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। এই ଦୁଇହଳ ମାନେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ହେଇପାରିବ ସେମିତି ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲି ହେରି। ଆଉ ଦୁଇହଳ ଆଣିଥିଲି ହେରି ମାନେ ପିନ୍ଧିବ ରଜରେ ବି ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ରକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ରଜ ପାଇଁ ଫ୍ରକ୍ ହିଁ ଆଣିଛି ହେରି। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋତେ ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସବୁଠୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କପଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ମାନେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ବି ଆଣିଥିଲି ହେରି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏଇଟା କଟନ୍ର ସେଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ଗଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ କଟନ୍ର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ମାନେ କଲର୍ ହିଁ ଖୋଜିଲି କିଛି ପାଇଲିନି, ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ। ଏତିକି ହିଁ କଲେକ୍ସନ୍ ତାର ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଣିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇ 4 ହଳ ତା ପାଇଁ ମାନେ ରଜ ପାଇଁ ଆଣିଛି ହେରି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଗେଇଛି ଟପ୍ସ, ମାନେ ପ୍ଲାଜୋକୁ ଟପ୍ସଟେ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ତୁମେ ମଗେଇଥିଲ ଆଉ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆସିବ, ବାବା କହିଲେ ଆଣିବା ତୋ ପାଇଁ। ଏମିତି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ତାପରେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବି କିଛିଟା ଆଣିଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟନ୍, ମୋର ପାଉଡ଼ର ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟନ୍ର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ରଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟେ କରିଥିଲି। ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟେ ଆଣିଥିଲି ହେରି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ବି ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ ତା ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କଲର୍ ନଥିଲା। ଏ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ହେରି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିମାଲୟର ସାମ୍ପୋଟେ ଆଣିଥିଲି ହେରି, ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟିଆଟେ ହିଁ ଆଣିଲି କାହିଁକିନା ସେ ପିଲା ଲୋକ ନା କେତେବେଳେ କ୍ୱଚିତ୍ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଡେଟ୍ ହିଁ ପଳେଇବ, ଛୋଟିଆଟେ ହିଁ ଆଣିଥିଲି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିମାଲୟର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଏତିକି ସଜେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ହିଁ 3ଟା କଲର୍। ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆସିଲା ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲି, ମାନେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି କିଣିକି ଆସେ, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ କଷ୍ଟମର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ପେଟେଇବି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥିଲି ମେହେନ୍ଦି ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି ଆଣିବି ହେରି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଜଲ୍ଦିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର ବି ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ବିନ୍ଦି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲିନି ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କିଣିଲା ବେଳେ। ଜଲ୍ଦିରେ ବହୁଥିଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ରଜ ପାଇଁ କିଣିବା ଯିବା ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ମାନେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଆସିକି ବି ମାନେ ଚୁଟି କାଟିରେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ନା। ଆଉ ଆସିକି ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେଟା 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଜଲ୍ଦିରେ ରୋଷେଇ ବି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ରୁଟିକୁ ଭଜା କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ କରିକି ଖାଇଲା ଆସିକି ଆମର ବି 12:30 ହେଇଯାଇଥିଲା।
किसी भी वीडियो करनी सका भी वीडियो बनवाई मत भी टाइम नहीं यहाँ ए इवनिंग समय हाँ इवनिंग समय भी संध्या मैंने 5टा है ये आसिक वीडियो मुझे ना काली वीडियोटा अधार रही आज वीडियोटा कंप्लीट करदे से किसी भी माने कौन भी शॉपिंग करछि आपण मानकु वीडियो रे भी देखै पारे कहले कौन आनी देखै देबी से किसी भी वीडियो बनई पार नथली एमती ही तार रज शॉपिंग आमर थिला आउ तार भी गोटे दोलीटे भी आसो आपण मानक वीडियो रे निश्चिंत देखैबी एमती ही आपण मैंने रज शॉपिंग कर सारे निश्चिंत कर सारे कि नहीं निश्चिंत कमेंट बॉक्स में जनइबे एमती आबे माने 5टा प्लस 5:30 हम आ मो झी भी ए ट्यूशन करुच्ची मुझे ना जाए आगे फास्ट वीडियोटा बनईनी सी ना ही मत भी डिस्टर्ब कर वीडियोटा बनई दे आपर जहाँ करी मुझे चला आसली टे बारीपट को आम बारीपट को लुगापटा भी सुखुची ना लुगापटा आनियार अच्छे से आने पलि आसली बारीपट को चल आम बारी है अपन मान फास्ट देखुची देखो देखो नड़िया गछ केड़े केड़े यहाँ हूँ गुआ गछ यहाँ नड़िया गछ आईटा भी गुआ गछ माने हैनी आठी सब भी गुआ गछ देखु गुआ भी है मु जूम करके देखुची एठी भी गोटे नड़िया गछ एमती ही आम बाहर बहुत नड़िया गछ आम सेपट बारी रे भी नड़िया गछ बहुत अच्छी आम माने नड़िया भी आमको किनिया को पड़ुनी एमती पड़े लुगापटा नेबी लुगा सब मु तोलिक धरिक पलि आसली एमती अब तो संध्या है झील भी ट्यूशन करुच्ची संध्या भी दिहब आउ टिके गले बो भी ना मत ही दबा पड़ो टे पलि आसली इच्छा है फ्रिज रे आइसक्रीम थुआई टे खाईदेवी झील ट्यूशन कर देखिए कांद से खाई तथापि से कह खाई माने ठंडा प्रबल जोर हो जाए ना आइसक्रीम खाइले भी अधिक आहुरी ठंडा हम से मैंने फ्रिज रे ठंडा आइसक्रीम से रखे दौनी चलतु खाया मैं गरम दिन में आइसक्रीम जो मजा अलग मैंने मुझे मो झील खाली पलि आस जिद्दी कर ना मुझे खाइबी बोली
ଏଠି ପୁରା ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଖାଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ମାନେ ଆଜି ବି ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, କାଲି ବି ନଥିଲା, କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗଲା ଯେ ଆସିଲା 3ଟା ଆସିକି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ହିଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଖାଇବାକୁ ସେତେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବି ମଜା ବି ଲାଗିଲାନି ନା, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କାଲି ଆମେ ଗୋଟାଠିକି ଯିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ କାଲି ବି ଯିବାର ଅଛି। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କ'ଣ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆଜି ବାପା ବୋଉ ପଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ସେ ନାହାନ୍ତି, 10 ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଜି 10 ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ତୋଠକୁ, ମାନେ କ'ଣ 10 ଖଟିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ, ଆଉ କେତେ କାମ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ କାଲି ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।